कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसों के लालच में एक बेटे पर अपने ही वृद्ध पिता की हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यह घटना कोलकाता के 24 नंबर शिशिर कुमार डी रोड, कोलकाता 36 हांडी की है। मृतक की पहचान 74 वर्षीय ललित कुमार अधिकारी के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उनके 52 वर्षीय बेटे असित अधिकारी पर लगा है, जो पेशे से ऑटो चालक है। परिवार के मुताबिक असित नशे का आदी था और मंगलवार आधी रात को नशे की हालत में अपने पिता से पैसे मांगने आया था। जब पिता ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मृतक की बेटी ने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि असित अपने ससुराल में रहता था और कभी कभार ही अपने घर आता था। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इस हद तक जा सकता है। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद असित खुद बरानगर थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। फिलहाल बरानगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ছিলাম না বাড়িতে, আমার ভাই আর বাবা থাকতো, এটাই ভাই আর বাবা থাকতো। আর ভাই নিজে গিয়ে থানায় সারেন্ডার করেছে, আমি বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। 74 ললিত অধিকারী। কি গৌতম অধিকারী 52। না, অটো চালাতো শুধু। হ্যাঁ, এটা আচমকা, কোনো পূর্ব পরিকল্পিত ওরম কোনো ব্যাপার না। আর আমি জানিও না ঘটনা কি ঘটেছে দাদা। কি বলবো, নেশা তো প্রচুর করতো, ডিস্টার্ব তো ছিল। একটা সুস্থ মানুষ কি কেউ এই কাজ করতে পারে? আপনি কেউ কি সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ করবে বলুন তো এই ধরনের কাজ? আমার নামটা বলতে বলবো না, এটা বাদ দিয়ে বলুন। আমি বড় দিদি। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।